जदि आपणक पाखरे गोटे पान कार्ड अछि ताहले एही सूचना आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण पान कार्ड रो नियम परिवर्तन होईची। पान कार्ड धारकंक पई अगस्त रु नूतन नियम लागू सरकार आउ एक नियम जोड़िले जार डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकू स्टेप बाय स्टेप जणाइबे सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल ले नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। आजिका डेट रे समस्तंक पाखरे पान कार्ड रहिछि। यह एक दरकारी डॉक्यूमेंट्स। पान कार्ड धारकंक पाई केवल समस्या रहिछि सरकार आउ एक नियम जोड़िचंती। पान कार्ड धारकंक पाई यह जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु सरकार पान कार्ड को नहीं किछि नूतन नियम लागू करिसंती जहा परे लोक माने असुविधार सम्मुखीन हेबाकू जाउचंती। यह सहित पान कार्ड तैयारी करुथिबा लोकंक पाई मध्य एक नूतन नियम जारी करा जायछि। यह सेही लोकंक पाई गुरुत्वपूर्ण खबर होई पारे जो माने सबु बेले प्रतिदिन नकली मामलारू किपरि रक्षा पाइबे से विषय रे भाबंती। आसंतु आमे आपनकू कहि रखुछु जे पान कार्ड अपेक्षा अनेक नकली मामला अछि। संपूर्ण अपडेट जानिबाकू हेले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे देखंतु। एही खबर बहु दिन धरी आलोचना हेउछि जे आधार कार्ड सहित पान कार्ड लिंक करिबा एबे बाध्यतामूलक हो जायछि एवं एहार शेष तारीख मध्य जारी करा जायछि। जदि आपण मध्य आपण मानकर पान कार्ड को आधार कार्ड सहित लिंक करि नाहंती किंबा आपण एक पान कार्ड करिबाकू चाहुचंती तेबे सरकारक द्वारा एक नियम जारी करा जायछि जे आधार कार्ड सहित पान कार्ड लिंक करिबा बाध्यतामूलक करा जायछि एवं यह शेष तारीख मध्य समस्त लोकंकू दिया जायछि। आसंतु जानिबा पान कार्ड पाई परिवर्तित नियम। पान कार्ड फाइल करिबा हेउ आधार कार्ड किंबा बैंक रे अकाउंट खोलिबा एही परी अनेक काम अछि जहा बिना पान कार्ड रे करा जाई परिबो नाही। केवाईसी करिबाकू पड़िबो जे कोनोसी परिस्थिति रे एथिरे पान कार्ड आवश्यक किंबा जदि आपण आईटीआर फाइल करंती तेबे लोकमानकू एहार शेष तारीख पूर्वरु आधार कार्ड को पान कार्ड सहित लिंक करिबाकू पड़िबो नचेत आपनकू बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे किंबा आपनकू जरिमाना मध्य देबाकू पड़ी पारे। आसंतु जानिबा केबे पान कार्ड अपडेट हबो। देखंतु आपनक पाए शेष तारीख अगस्त 15 तारीख रहिछि। पूर्वरु आपण मानकर एही तारीख 30 जून पर्यंत थिला तापरे आपण मानकर 31 जुलाई पर्यंत रहिला एबे आपण मानकर शेष तारीख रहिछि अगस्त 15 तारीख। एहाकू एबे 15 अगस्त 2025 पर्यंत वृद्धि करा जायछि जहा अधीन रे समस्त लोकंकू निर्धारित तारीख मध्यरे एहाकू लिंक करिबाकू पड़िबो। आपनकू जणाई दउछु जे जदि आपण एहाकू आधार कार्ड सहित लिंक करंती नाही लिंक करिबा प्रक्रिया रे आपण मानकर पान कार्ड एबे निष्क्रिय हो जायछि एबे एहा सहित कोनोसी आर्थिक काम संभव हेबो नाही। आपण आईटीआर फाइल करंतु किंबा कोनोसी आर्थिक काम करंतु ए सबु क्षेत्र रे आपण मानकर पान कार्ड टी निष्क्रिय होई जिवो किंबा जदि आपण मानकर आयकर किंबा कोनोसी बैंक रे आपण मानकर अकाउंट खुलंती तेबे एलडी पान कार्ड सक्रिय करिबा पाई आवेदन करंतु नचेत भविष्यत रे बहुत असुविधा हेबो एवं कोनोसी काम हेबो नाही। पान कार्ड कारबार रे मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण जदि आपण कोनोसी कारणवशत किंबा कोनोसी कार्य व्यस्त भितरे आपण भूली जाइचंती लिंक करि नाहंती तो कोन परिस्थिति सृष्टि हबो आगामी दिन रे तार दुईटी कारण आपण माने जानि रखंतु। पान कार्ड एक स्थायी अकाउंट नंबर भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जहा आर्थिक कारबार एवं टिकस संबंधी मामला पाई आवश्यक। संप्रति सरकार पान कार्ड सहित जड़ित एक नूतन नियम लागू करने निष्पत्ति नेइछंती जहा 1 अगस्त 2025 रु कार्यकारी हेबो। एही नियम पान कार्ड एवं आधार कार्ड को लिंक करने विषय रे जहार लक्ष्य टिकस व्यवस्था को अधिक स्वच्छ एवं डिजिटल करिबा। प्रत्येक पान कार्ड धारकंक पाई एही नूतन परिवर्तन को बुझिबा आवश्यक जहा द्वारा भविष्य रे कौनसी समस्या को एड़ा जाई पारिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପରେ ଏକ ନୂତନ ପାନ୍ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍କ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର ସହିତ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନୂତନ ନିୟମ 2025। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନିୟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଡିଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବୈଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ଏବଂ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୈଧ ପାନ୍ କାର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ନକଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର, ଟିକସ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାଇଲିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାମଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ରୋକିବା, ଅବୈଧ କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାନ୍ କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହା ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ, ଯାହା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 74 କୋଟି ପାନ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ 60.5 କୋଟି ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇସାରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ପରେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ନୂତନ ନିୟମର ଲାଭ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ ଯେ ଟିକସ ଚୋରି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ନକଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାର କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।